हाय हेलो नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत चाहूँगी जो मोर यूट्यूब चैनल नुआ अच्छा मोर यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदे। मोर यूट्यूब चैनल आपको टीचिंग रिलेटेड जितकी आम पेड़ागजी रिलेटेड वीडियो भी बर्तमान चली अपलोड आपण मैंने जो मोर नुआ अच्छा से मोर यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। एपरी आप जोड़ी रही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते आपको प्रथम नोटिफिकेशन मिल आम आज देखा थर्ड पार्ट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस है। अंडरस्टैंडिंग शिक्षण प्रक्रिया को बुझा शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया को बुझा शिक्षण प्रक्रिया को बुझा। फास्ट देखिए फास्ट क्वेश्चन आमको देती प्रारंभिक स्तर परिवेश पाठ शिक्षण पर कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण प्रारंभिक स्तर जो परिवेश पाठ करिया ताले कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण अनुकरण पर्यवेक्षण भाषा शिक्षण ये केउटी नुहे कौटा करिया कौन करिया पर्यवेक्षण है। प्रथम ताकू आम पर्यवेक्षण करिया भाषा परिवेश जो पढ़ाइया पर्यवेक्षण करा तर आम देखिया वृक्षलता कि जीवजंतु विषय पढ़िया से प्रथम पर्यवेक्षण करा जड़े अन्य जन चिंता भावना को अनुकरण करिया हेउची जड़े अन्य चिंता भावना को अनुकरण सहानुभूति उपदेश उभय अनुकरण और सहानुभूति ए जेटा कहे कौन कही जन अनुजन को भावना को अनुकरण करा कहवा तो कौन तुम्हें हाट को जाइए परिबा आण सी तार भावना को बुझिला तो भावना से परि आने कथा से परि आणला सी हूँ कौन उपदेश। अनुकरण तत्व क्यों मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित अनुकरण तत्व क्यों मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित बांदुरा वाल्टस ड्रेभर्स और एमसी डागेल थर्नडाइक एते मध्य केउटी नुहे क्या द्वारा अनुकरण तत्व अनुकरण द्वारा क्या द्वारा कही कहे ड्रेभर्स और एमसी डागेल द्वारा प्रतिपादित। क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठाइबा दर्शक अनुरूप हाथ उठाते यह क्यों प्रकार अनुकरण क्रिकेट खेलाड़ी जो बैट उठाइब से दर्शक मैंने खुशी हाथ उठाते यह क्यों प्रकार अनुकरण ज्ञान अनुकरण अर्थहीन अनुकरण क्रियात्मक अनुकरण सहानुभूति अनुकरण क्यों अनुकरण क्रियात्मक अनुकरण सी गोटे क्रियाकलाप आम गोटे क्रिया करता। प्रयत्न प्रमाद पद्धति शिक्षण प्रवर्तक होची प्रयत्न प्रमाद पद्धति किए थर्नडाइक रॉबिन्सन स्टीभेन से क्योंकि थर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद तो समस्त जानते अलरेडी थर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद तत्व अन्य क्यों तत्व मध्य कहुए प्रयत्न प्रमाद को कौन कहुए संयोगवाद तत्व उद्दीपक तत्व स्नायविक तत्व प्रतिक्रिया तत्व प्रयत्न प्रमाद को कौन कहुए संयोगवाद तत्व मध्य कहुए। प्रयत्न प्रमाद शिक्षण परीक्षा क्यों मानक नहीं गठित प्रयत्न प्रमाद शिक्षण परीक्षा क्यों नहीं गठित होता बिराड़ी मूषा मूषा असरपा मांकड़ बिराटी मांकड़ असरपा क्यों मन को नहीं गठित होता बिराड़ी आउ मूषा को लेकिन करा जाइतिला। शिशु शिक्षण आद्य पर्यायर एक शक्तिशाली पंथा रूपे क्यों पद्धति को ग्रहण कराए शिशु शिक्षण आद्य पर्यायर एक शक्तिशाली पंथा रूपे क्यों पद्धति को ग्रहण कराए शक्तिशाली पंथा अभ्यास पद्धति अनुकरण पद्धति आवृत्ति पद्धति परीक्षण पद्धति क्यों पद्धति को कराए आवृत्ति पद्धति। क्यों पद्धति बा पंथा शिशुटी देखिक शुणी स्पर्श कर शिखी थाए चाखिक स्वाद जानी था क्यों पद्धति कहुए परीक्षण पर्यवेक्षण अनुकरण एत मध्य कौटे कौन कर पर्यवेक्षण करें से शुणव स्पर्श कर चाखब से सब कले गोटे गोटे पर्यवेक्षण करें परीक्षण अच्छी जो परीक्षागार जाकि परीक्षा करता है। क्यों पद्धति को इंद्रियानुभूति पद्धति कहुए क्यों पद्धति को इंद्रियानुभूति पद्धति कहुए पर्यवेक्षण परीक्षण प्रयत्न प्रमाद अनुकरण इंद्रियानुभूति अनुभूति मैंने कह टर्च करके जरा करवा से हूँ कौन पर्यवेक्षण ये आम या पूर्व जमी स्पर्श शुणी सब इंद्रिय गोटे कार्य करता है ना चाखा से हूँ सब पर्यवेक्षण। क्यों मनोविज्ञान शिक्षण तत्व को क्रीड़ा भित्तिक तत्व क्रीड़ा भित्तिक कहार मनोविज्ञान तत्व क्रीड़ा भित्तिक फ्रॉबेल स्टीभेनसन
रबिनसन आ केउटी नुहे किए कहते फ्रोबेल फ्रोबेल हूँ क्रीड़ाभित्तिक क्रीड़ाभित्तिक शिक्षादान पद्धति क्यों प्राणी उद्दिष्ट सॉरी क्यों श्रेणी पे उद्दिष्ट से प्राणी लिखाई प्राणी नुह से श्रेणी क्रीड़ाभित्तिक शिक्षादान पद्धति क्यों श्रेणी पे उद्दिष्ट क्रीड़ाभित्तिक निम्न श्रेणी प्राथमिक माध्यमिक उपरोक्त समस्त क्यों मानक कराइला निम्न श्रेणी छोट छोट श्रेणी को प्ले स्कूल जहाँ करुचे प्ले स्कूल जहाँ कराऊे से हूँ आमर क्रीड़ाभित्तिक गांधी मौलिक शिक्षा धंदा माध्यम शिक्षा करने क्यों पद्धति पर आधारित गांधीजी शिक्षा कौन थी क्रीड़ा पद्धति प्रकल्प पद्धति कर्म पद्धति उभय ए बी कौन था गांधीजी को बुनियादी शिल्प कर्म पद्धति थिला से कार्य करके शिखिया बुनियादी शिल्प जहाँ गांधी को कहला क्यों पद्धति एक उद्देश्य प्रणोदित कार्य जहाँकि सामाजिक परिवेश को निर्दिष्ट समय सीमा मध्य प्रकल्प यही संधान क्यों मन विज्ञान कर प्रकल्प एक उद्देश्य प्रणोदित कार्य जहाँ सामाजिक परिवेश को निर्दिष्ट समय सीमा मध्य किए कहते रबिनसन स्टीभेनसन किलपाट्रिक आठ कहीं नुह किए करते यहाँ किलपाट्रिक कहते प्रकल्प कथा किए कहते किलपाट्रिक प्रकल्प कथा कहते क्रांति को केते भाग विभक्त कराई क्रांति को 2 3 4 5 क्रांति को केते भाग विभक्त कराई क्रांति को 3 भाग रे विभक्त करा जायछि शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया पाठ्योपकरण कौन आवश्यक रही शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया पाठ्योपकरण कौन आवश्यक करते पाठ्यक्रम कौन आवश्यक होता है शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपना और अर्थपूर्ण करे कठिन और कष्ट विषय वस्तु को सहजरे बोधगम्य करे शिक्षार्थी मनरे कौतूहल और उद्दीपना सृष्टि करे उपरोक्त समस्त कौन करता है शिक्षादान पाठ्योपकरण कौन आवश्यक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया उद्दीपन अर्थपूर्ण करे यहाँ निहाती दरकार कठिन और कष्ट विषय वस्तु को सहजरे बोधगम्य करे यह भी निहाती दरकार शिक्षार्थी मनर कौतूहल उद्दीपका सृष्टि करे यह भी निहाती दरकार ताहले उपरोक्त समस्त शिक्षादान शिक्षण कार्य ठार संकेत शारीरिक परिभाषा द्वारा शिक्षक पिला उत्साहित और निरुत्साहित करने कौन वचनिक व्यवहार बोली कही था अणवचनिक कही था समालोचना करता तुम वचनिक मैंने कथबार्ता करके तो कौन से कथा कहूना ताल तो अणवचनिक हम सृजनशील चिंतन को किए 4 भाग विभक्त करते सृजनशील चिंतन को किए 4 भाग विभक्त करते जिलाओस बारन टेलर एत कन्स्टिट्यू नुहे किए करते जिलाओस बारन टेलर एत कन्स्टिट्यू नुहे ताले किए करते सृजनशील चिंतन को किए 4 भाग विभक्त करते सृजनशील चिंतन को जीवालस 4 भाग विभक्त करते क्यों क्षेत्र में व्यक्तिगत तारतम्य देखा जाए क्यों क्षेत्र में व्यक्तिगत तारतम्य देखा जाए शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व है समस्त शारीरिक गठन अलग अलग समस्त मानसिक स्तर अलग समस्त व्यक्तित्व अलग तेणुक उपरोक्त समस्त विद्यालय परिवेश को आनंददायी करने क्यों दिग प्रति दृष्टि देवाक पड़ो विद्यालय परिवेश आनंददायी क्यों पिला मौलिक सुविधा व्यवस्था प्राकृतिक परिवेश अभिप्रेरणा उभय ए बी पिला आकृष्ट करने कौन करा पड़ो पिला मौलिक सुविधा खेल पड़िया पीवा पानी बसवार उपयुक्त स्थान एवं अधिक गल्प बही रखा प्राकृतिक परिवेश भल गार्डन करिया ताले पिला माने आकृष्ट हेबे अभिप्रेरणा शब्दटर अर्थ अभिप्रेरणा शब्दटर अर्थ होची गतिशील स्थिरता अनुकरण एते मध्ये कौनसिटी नुहे अभिप्रेरणा अर्थ होची कोन अभिप्रेरणा एटा गतिशील स्थिरता अनुकरण एत कौन सी किए अच्छे अभिप्रेरणा अच्छी गतिशीलता कौन सी स्थिर नुहे प्रेरणा दबा मैंने स्थिर नुहे शिशु मान सामाजिक उपयोजन क्षमता भित्तिक विभेदता निम्नलिखित क्यों गुणावली परिसरभुक्त शिशु मान सामाजिक उपयोजन क्षमता भित्तिक विभेदता निम्नलिखित क्यों गुणावली परिसर शारीरिक गुणावली मानसिक गुणावली व्यक्तित्व संबंधी गुणावली एत कौन सी नुहे शिशु मान सामाजिक उपयोजन क्षमता सामाजिक उपयोजन क्षमता क्या तांकर व्यक्तित्व संबंधी गुणावली निर्भर एमध्य केउटी पर्यवेक्षण प्रणाली सोपान नुहे केउटी पर्यवेक्षण प्रणाली सोपान नुहे तथ्य विश्लेषण फलाफल प्रयोग प्रासंगिक तथ्य संग्रह सिद्धांत निरूपण
ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେବେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ହସିଲେ ବା କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ହସୁ ବା କାନ୍ଦୁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଅଜ୍ଞାତ, ଅର୍ଥହୀନ, ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ? ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ କଥା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ କ୍ରାନ୍ତିର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ କ୍ରାନ୍ତିର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ବାକି ଗୁଡ଼ା ଶାରୀରିକ କ୍ରାନ୍ତି। ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ, ଅନିଦ୍ରା ରହିବା, ଦୁଇଟା ଅନିଦ୍ରା ରହିଛି, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହେଲା ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ। ହେଲା ଶାରୀରିକ ହେଉଛି ଯେତିକି ରୋଗ ଆଉ ଅନିଦ୍ରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ। ଆଉ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ଟେଲିଭିଜନ, ଗ୍ରାମଫୋନ୍, ରେଡ଼ିଓ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କାଟିଦେବା, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ଟେଲିଭିଜନ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ କୋଣ, ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ, କଳାପଟା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱବାଣୀ। ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବାହାରେ। କେଉଁଟା? ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ। ଲିଖିତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ଅନୁକରଣ, ପରିପକ୍ୱନ, ପରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ପରିପକ୍ୱନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅଧିଗମନ, ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଶିକ୍ଷଣ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କ'ଣ ଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା, ଲେଖାଲେଖି କରିବା, ଛିଙ୍କିବା, ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତ ଛିଙ୍କିବା ନୁହଁ ଆଉ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଆଚରଣ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଆଚରଣ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନିଶା ଔଷଧ ସେବନ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମାଜ ନିଶା ଆଉ ଔଷଧ ସେବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ନିଦାନ କରିବା, ଉପଚାର କରିବା, ତିନୋଟି ଯାକ। ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣର ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ? ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ତା ଭୁଲ ଥିଲେ ତା ନିଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ତା'ର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ତାର ବେଶୀ ଉପାୟ ମାନେ ସବୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଏକ ବିକାଶ। କ'ଣ ଥାଏ? ଆମର ହେଉଛି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ହେଲା ସ୍କିନର, ଗେଟ୍ସ, କାଲଭିନ୍, ଗାଇବର୍ନ। କିଏ ଅଛି? ଗେଟ୍ସ। କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ହେଲା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଏ କହିଥିଲେ? ସ୍କିନର, କିମ୍ବଲ, କ୍ୱାର୍କ, କ୍ୟାଲଭିନ୍। କିଏ କହିଥିଲେ? ସ୍କିନର କହିଥିଲେ। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଶାରୀରିକ, ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ଶାରୀରିକ, ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? କେଶର ଆକୃତି, ହାତ ମୁଠାର ଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଆଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। କେଉଁଟା ହେଇଥାଏ? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍,
ସେୟାର କରୁଥିବେ, ଅଧିକ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରଭେଦ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷଣ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରଭେଦ କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷଣ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷଣ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ଅସ୍ଥିର ଗଠନ, ବୋଧ ଶକ୍ତି, ପରିପକ୍ୱତା ସମୟ, ଶରୀର ରଙ୍ଗ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବୋଧ ଶକ୍ତି। ଅଧିକ ଧୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଧୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁଠାରୁ ପାରଙ୍ଗମ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶାରୀରିକ ଗୁଣାବଳୀ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ, ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ, କୃତିତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀ। କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ନା ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଅଟେ? କେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ? ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗଠନ, ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା, ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଚରିତ୍ର। କେଉଁଥାଏ ଆମର ହେଉଛି ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାନ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ? ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ। କ'ଣ ଥାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ, ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ? ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ? କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ? ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ, ଧାରାବାହିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ'ଣ କରିବା ହେଲା? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବେଗରେ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେହି ବେଗରେ ହିଁ ଶିଖିବା ଦରକାର। କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାହା ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପଛୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପରେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟା ହେବା ଉଚିତ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣ୍ଟେସରି ପ୍ରଣାଳୀ, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି। କ'ଣ କରିବା? ପିଲା ଯଦି ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନ୍ଦା ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ସେ ମଣ୍ଟେସରି ବି ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର ନାହିଁ କି ପୋଷାକ ବିତରଣ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ଅବହେଳିତ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥାଏ? ନିଦାନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। କ'ଣ ହେଇନଥାଏ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ? ଅନୁକରଣ, ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। କେଉଁଟା ହେଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ ଅଛି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କାହା ଦ୍ୱାରା ଥାଏ? ରାଇବନ୍, ବାନ୍ଦୁରା ୱାଲ୍ଟନ୍, ରେମ୍ସ ଓ ଗେଜ୍, ଏଡମସ୍। କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ବାନ୍ଦୁରା ଆଉ ୱାଲ୍ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 4ଟି, 3ଟି, 5ଟି, 2ଟି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି? 4ଟି ସୋପାନ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ସଂଜ୍ଞା ଦର୍ଶାଉଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ସଂଜ୍ଞା ଦର୍ଶାଉଛି? ଅନୁକରଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ସମ୍ବେଦ, ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନକଲ କରିବା, ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖାଇବା। ଅନୁକରଣ ସଂଜ୍ଞା କେଉଁଟା? ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନକଲ କରିବା ହେଲା ଅନୁକରଣ। ପିଲାଟି ତାର ଜେଜେଙ୍କ ଚାଲିବା, କଥା କହିବା ଶୈଳୀକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦରେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ? ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଡ୍ରେଭ୍ସ ଅର୍ ଏମ୍ସି ଡାଗଲଙ୍କ ମତରେ ଅନୁକରଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ଡ୍ରେଭର ଅର୍ ଏମ୍ସି ଡାଉଗଲଙ୍କ ମତରେ ହେଉଛି କ'ଣ? କେତେ ପ୍ରକାର? 4, 5, 6, 3। କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅନୁକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, ସହାନୁଭୂତି ଅନୁକରଣ, ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। କେଉଁ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅନୁକରଣ, ଜାଣି ଜାଣି ତାହା କରିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ? ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୀରବ ରହିଲେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ। ତାପରେ ଭାଷଣ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହାତ ହଲାଇଲେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ହାତ ହଲାନ୍ତି। ସହାନୁଭୂତିକ ସୂଚକ ଅନୁକରଣ, ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ନୀରବ ରହିଲେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।